স্কুলের পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট হয়, কিন্তু তা বাড়ির লোকেদের কাছে চেপে যায়। অন্য রেজাল্টের কথা বলে সে বাড়ির লোকদের সন্তুষ্ট করে, কিন্তু পরের বাড়ির লোকেরা স্কুলে গিয়ে জানতে পারে, আর এতেই ভয় পেয়ে যায় আসানসোলের সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর ডিএভি স্কুলের ১০ম শ্রেণীর পড়ুয়া। তারপর সে গত ১৯শে জুলাই ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ৮ দিন পরে গত শুক্রবার ২৫শে জুলাই মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে তাকে উদ্ধার করেছিল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের সালানপুর থানার পুলিশ। রবিবার তাকে নাসিক থেকে সালানপুর থানায় নিয়ে আসা হয়। সোমবার ওই স্কুল পড়ুয়াকে সালানপুর থানার পুলিশ আসানসোল আদালতেই পেশ করে। সওয়াল জবাব শেষে বিচারক তাকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মতো পুলিশ তাকে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুরের বনজেমারি এলাকার বাসিন্দা ১৫ বছরের এক ছাত্রীর পরিবারের তরফে একটি অপহরণের লিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল সালানপুর থানায়। পুলিশ তদন্তে নেমে ৮ দিনের মাথায় মহারাষ্ট্রের নাসিক থেকে উদ্ধার করে তাকে। পুলিশ জানায়, পড়ুয়া নিজেই নিজেকে অপহরণের ছক কষে বাবার কাছ থেকে ৩ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চেয়েছিল। পরিবারের তরফে পড়ুয়ার দাদা শাহনওয়াজ খান এদিন বলেন, ১০ম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার জন্য বাবার ভয়ে সে পালিয়ে গেছিল ট্রেনে চেপে। সে ভেবেছিল বিহারে দিদিমার কাছে যাবে, কিন্তু আসানসোল থেকে ভুল ট্রেনে চেপে পড়ায় সে মহারাষ্ট্রে চলে যায়। তারপর তার কাছে কোনো টাকা পয়সা না থাকায় সে অপহরণের গল্প ফাঁদে ও বাবার কাছ থেকে টাকা চায়। তিনি বলেন, আমরা খুশি যে সালানপুর থানার পুলিশ তাকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দিয়েছে। पोजीशन यही है कि बच्ची मिल गई है। पुलिस और मीडिया सहकर्मी से बहुत सपोर्ट मिला। पुलिस बहुत ज़्यादा अपना काम की और उससे जितना जल्दी पॉसिबल हुआ लड़की को बरामद किया गया और लड़की अभी सेफ़ है, सुरक्षित है और बाकी जो अभी प्रोसेस है वो सब चालू है। कहाँ से रिकवर हुआ? लड़की नासिक से रिकवर हुई। क्या मालूम चला आप लोगों को? मालूम ये चला लड़की के घर से उसका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट था। रिज़ल्ट के डर से, पापा के डर से थोड़ा बहुत वो एग्ज़ाम में थोड़ा सा रिज़ल्ट कुछ और आया पर घर में कुछ और बताई थी। फिर जब पीटीएम में वहाँ गए पता चला तो कुछ और था। ये बच्ची को पता चल गया था, इसीलिए इसका डर से वो घर छोड़ के निकल गई। और घर छोड़ के निकली, उसको लगा कि हम चल जाएंगे बिहार जमुई दादी घर, लेकिन वो गलत ट्रेन में बैठ के गलत जगह पहुँच गए। तो ये जो आप कौन क्लास का रिजल्ट में खराब हुआ था? क्लास 10 का एग्ज़ाम था, हाफ ईयरली एग्ज़ाम या कुछ था एग्ज़ाम। तो अभी आपका बहन के साथ बात हुई? हाँ, थोड़ा कल ही बात हुआ था, थोड़ा बहुत ये सब बताई। तो ये जो रिकवर हुआ तो आज तो उसको अदालत में पेश किया गया। हाँ, तो ये जो अपहरण का मामला सामने आया था, ये क्या हुआ? अपहरण का मामला सामने आया था। वो बच्ची जो थी उसके पास यहाँ से घर से तो निकली, उसके पास एक भी रुपया नहीं था, पैसा नहीं था। बच्ची थी, उसका दिमाग उतना अच्छा से काम नहीं किया, वो उसके पास खाने का पैसा नहीं था। तो ये वो जो है ना, ये अपने घर वाले को पैसा मतलब मंगाने के लिए उसके बाद यही सब, इसीलिए वो ये सब की थी। मैंने अपने खुद ही? हाँ, खुद ही की थी कि हाँ घर से मेरे ऐसे बोलेंगे ना तो शायद पापा ये होके हमको दे दे। पापा को सच बताने का तो उसमें हिम्मत नहीं था, इसीलिए। आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज खान।